प्रिय बंधु नमस्कार। प्रातज्योति कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। यही कार्यक्रम द्वारा आपण जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होउछंती। खूब कम समय निमंते आपण ईश्वरंकर वाक्य को ध्यान करिवार सुजोग पाउछंती, किंतु ये कम समयटी मध्य मूल्यवान समय अटे आ यह लाभदायक अटे। आपण नियमित ये कार्यक्रम देखंतु, निजर बंधु मानकर निकटरे मध्य ये कार्यक्रम को शेयर करंतु, जो द्वारा से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आसंतु आमाने आगो को बढ़िया पूर्वरु प्रार्थना करिबा, प्रभुंक ठारे निजको समर्पण करिबा। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता, आमाने तुमर धन्यवाद करुचु। तुमे आमान को प्रेम करी दया करी आउ गोटे दिन बंचैच, सुजोग देइच एवं प्रभु तुमर करुणा तुमे उणा करिना। तुम वाक्य लिखा अछि, सदा प्रभुंकर बहुविध दया हेतु आम्भे माने विनष्ट होइना। आज भी जदि बंचीचु तुमर दया हेतु बंचीचु, से आमाने तुमर धन्यवाद करुचु। प्रभु आम को जिते जीवित रखिच, आम तुमर उद्देश्य अच्छी, इच्छा अच्छी, योजना अच्छी, ताहा जानिबा पाई आम को तुमे साहाय्य कर। आमे जे प्रकार मनीष भाव में परस्पर सहित कथबार्ता करने पसंद करिथाउ, तुमे आमर सृष्टिकर्ता परमेश्वर हेले हैं आम सहित तुमे कथबार्ता करने इच्छा करिथाउ। प्रभु जेपरी आम मैंने सब बेले समय नहीं तुम सांगे आलाप आलोचना करूँ, वार्तालाप करूँ, कथबार्ता करूँ, साहाय्य कर। जीशुंक नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग करुछु, आमेन। वर्तमान समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गुड़िक मध्य सबुठारो व्यापक भाव में अधिक समय व्यवहार होता उपकरणटी कौन हो पारे? आपणकर उत्तर हम मोबाइल। आपण ठीक ही कहते। मोबाइल गोटे छोटिया उपकरण, आउ आज सारा विश्व रे अधिकांश लोकों हाथ में क्या हाथ में एकाधिक मोबाइल अच्छे, किंतु आज छोट छोट पिला माने मध्य मोबाइल को हाथ में धरिया व्यवहार करने चाहती, इच्छा करती। बापा माँ मध्य से पिलाटी कथा कही पारु नथिले भी 1.5 वर्ष 2 वर्ष बयस है बेलू ता हाथ में मोबाइल टी देकी ताकू खुआइबार बाहाना करती, जमती कि से मोबाइल रे व्यस्त रहा बेले किसी आहार से भोजन करि पारिबो। भाई भौणी माने मोबाइल कौन पाए आम मैंने व्यवहार करूँ? अवश्य तार विभिन्न प्रकार व्यवहार अच्छी, किंतु मूल व्यवहार विषय होची जोगाजोग, कथबार्ता करवा नुहे कि? बड़ सहज कर देछि एई उपकरणटी। आगुरु आम को ट्रांकल करने को पड़ूला, सरकारी से पोस्ट ऑफिस किंबा टेलीफोन एक्सचेंज को जाइकी लाइन रे रहिबा को पड़ूला। नंबर आसिला परे आम माने कथबार्ता करने को पारुथलु फोन जगे, किंतु वर्तमान एत सुविधा हो जाइए, यह माने पॉकेट रे धरिकी जुआड़ भी जाइपारू, जेकोसी स्थान रु जेकोसी स्थान को आम माने सहजरे जोगाजोग करने को पारू, कथबार्ता करने को पारू। वर्तमान तो एमती डेभलप हो जाए आम माने परस्पर को देखिकी वीडियो कॉल करने को पारुचु। आहरी एटा केते जे आओ बढ़ी जीव आम माने कलना करने को पारुना। तेबे चिंता करी देखंतु, जोगाजोगर निमंते कथबार्तार निमंते केते सुंदर उपकरण अटे। किंतु गोटे विषय आम माने जानिछु जे जहाँ सांगरे आम माने जोगाजोग करने को चाहूँ ताहांको नंबर को डायल कले जाए कि केवल आम माने तांको सहित जोगाजोग करिपारू, कथबार्ता करिपारू। अन्य कहार नंबर रे डायल करिकी आमे एई व्यक्ति सांगे कथबार्ता करिपारिबा नाही। आपणकर बापांको सांगे जदि आपण फोन रे कथबार्ता करिया पई चाहंती ताहले आपणकर बापांकर नंबर को डायल करिवा को पड़िबो। आपण जदि गाँव आउ कहार गोटे नंबर को डायल करेंगे आपणकर बापा सांगे कथबार्ता करें ना। से प्रकार बापा माँ मध्य निजर पिला सांगे कथबार्ता करने चाहिए से नंबर रे डायल करिया को पड़े। तेबे आज चिंता करने मुझे चाहे जे ईश्वर सहित जोगाजोग करने डायल नंबरटा कौन? ईश्वर सहित जोगाजोग करहब। ईश्वर मध्य चाहती, जो ईश्वर आपण को मते कथबार्ता करिवार शक्ति देइछंती, अनुग्रह देइछंती, दान देइछंती, से ईश्वर मध्य कथा कहती आउ से इच्छा करती आपण सहित मो सहित आम समस्त सहित सबुदिन कथबार्ता करने। किंतु डायल नंबरटा कौन जानते कि? डायल नंबर अन्य किसी नुहे, यहाँ ये जो अंकर दि जाइथिबा नंबर नुहे, किंतु गोटे नाम अटे। नामटी होउची यीशु ख्रीष्ट। प्रभु यीशु एक कथा कहले, मो पथ सत्य आउ जीवन, मो दे न गले
କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହାଙ୍କ ନାମରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିଲେ, ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ମାଗ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେହି ନାମ, ଯେଉଁ ନାମରେ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଯେଉଁ ନାମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାମ ଅଟେ, ଯେଉଁ ନାମରେ ଆମମାନେ ମାଗିଲେ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଈଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ଏହି ମାଂସିକ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ସେହି ନାମରେ ଆଜି ହିଁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରିବା। ଯେରେମିୟ ତାର 29 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଏ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ, ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରିବା। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ହିଁ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ କି? ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହ, ବରଂ ଆମ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଆଉ ତୁମେ ସେହି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇଛ ତୁମର ପୁତ୍ରଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ। ସେହି ନାମରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବ, ଉତ୍ତର ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମ ସହିତ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଏବେ ପୁଣି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।